कहवा मैंने जसीपुर नो एंट्री हवा दरकार फास्ट टाइम जसीपुर है सेवा पाइबा दरकार पब्लिक पब्लिक है। अच्छा बर्तमान सुधा किए किए आसछन्ते ना मु तो जानी मो पब्लिक एटिका जसीपुर लोक। अच्छा केते घंटा एक्सीडेंट के मु तो परे पहुंचली परे सुनी की जे मु कहवा माने नो एंट्री हवा जसीपुर दरकार अछि हैला। अच्छा बाईपास सही नहीं अनुसार नो एंट्री हवा जरूरी। जसीपुर बाजार पर रास्ता अवस्था केमति कोन किसा बहुत खराब अछि बहुत खराब माने इना हम निज दरकार हैला। हम जो जसीपुर हाईवे रास्ता होची बाईपास जाऊ जे नो एंट्री हवा जसीपुर मार्केट दरकार अछि हैला। तापरे बाईपास टाउन जब बन 5 वर्ष पर बनते 2 वर्ष पर बनातु सामने जे बाईपास टारे नो एंट्री हवा दरकार अछि जसीपुर मार्केट ऊपर नो एंट्री हवा दरकार अछि हैला। आपण किसी बता सब हमर कहवा अनुसार आज्ञा जे पर्यंत एनएच टा हेनी बाईपास टा सेतकी दिन पर्यंत हमर ए रास्ता टा कोई लेडीज गुटे छुआ ने के जाई परबो की जीवार अवस्था रास्ता टा अछि की कोन कहि पाइ जान सेति पय हमें कहूछु रास्ता टा पिचु नो एंट्री हवा दरकार जदी पिचु न हला तार रास्ता मरामती करंतु एते मास होला एते वर्ष होला हो नै सेरे कोन कहि पाइ जान सेटा हमें कोन कहबो आज्ञा तो ऊपर वाला अछन जगह पब्लिक लोक खराब सेति पय हो नांती हैला। हमर गोटे लेडीज ना हम जसीपुर लोक खराब सुनतु जसीपुर लोक खराब पाई माने भलो होउनी हैला। हमर रास्ता टा ठीक भाबरे हो रास्ता हो पब्लिक भलो रहंतु लोकल लोक भलो रहंतु सेति हम जाई जीवा रास्ता अछि की एटा एनएच एटा एनएच बढ़िया अछि की रास्ता टा हमर कहया मतलब एटा एनएच 6 एटा एनएच 6 के एटा बाईपास कॉलेज सेटा जेबे होची हो हमर सेटा कंप्लेंट नै किंतु रास्ता टा हो एटा रास्ता टा को हो तापर सेटा हबो 9:30 एक्सीडेंट केते टाइम होइछ एक्सीडेंट से 9:30 प्रशासन की करूची खाली पुलिस देखते ना कि एमएल एमपी सब तो जसपुर से माने कोन करछथि सामने केही आसबे नी एमएल एमपी आसु तो तापर बॉडी उठबो एटू एक्चुअली तुमे जोड़ के अरे को उजो पेजा कबिया तो इधर छबन तिथिंग एते एसटी आदिवासी में तो कोई आलो पका दिए आलो पका दिल गया ओडी तक हां ओडी ताली करेगा जाना कंडे ओडी तक दिए अली आदिवासी तले हां कान पड़ो खाना ती कान दुकान गंदा दुकान के दिए चिका पूजा पाने नितारे मार नितार के तायु केंड दो काबुड़ी है मार सामान्य वार्ड में मोरे सामान्य वार्ड में मोरे राष्ट्रपति आदिवासी आदिवासी ऊपर हे गले ए भलिया समय हमें चाहि कि बसथिबा बस अलग जति ऊपर हे गले हमें देखुछन तो आपण मान समस्त देखन तो आदिवासी ऊपर हला आदिवासी मानक ऊपर हला वर्तमान 4-5 घंटा हला 4-5 घंटा हला वर्तमान समय समय चाहि कि बसथि केही किछि कहि पार नै केही किछि रिप्लाई दबार नै बहुत बढ़िया बर्तमान देखुछन आमे समस्त समस्त चाहि कि बसथि केही किछि रिप्लाई दबार नै जागु बदल समस्त आमे कहबा नै डरछन समस्त बहुत बढ़िया जो अलग कास्ट होता बर्तमान कौन किस होता गाड़ी गाड़ी ऊपर नहीं जारी बस आदिवासी ऊपर ना बर्तमान कहीं रिप्लाई दबार नहीं है कि आदिवासी मान देखुन समस्ते है कि आदिवासी तो माने तल जाति ना समस्ते मंत्री अच्छा नेता अच्छा राष्ट्रपति अच्छा समस्ते मुख्यमंत्री अच्छा आदिवासी ऊपर माने यही भाया है कि देखुन कहीं बर्तमान किसी माने कहबा बाहर ना बर्तमान कहबा बाहर ना आदिवासी ऊपर ना आज्ञा आज्ञा अलग अलग जति ऊपर जति हेई थांता बर्तमान केते किस होई थांता कोन आमे कष्ट अछि हला तांकर तो हेई जे जानि चंती हमर घर लागि अरे हमर से समर्थन आस्तिले हम मानुचो मानुचो ना ना आसंती हां बाबा हां आसंती आसंती हां अछि हां
ଅଛି ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଛୁଆ ଆମର ଘରେ ଲାଗି ଆଜି ଆଗେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ହଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ହେଲା କି ମାନୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଆମେ ବି ଏଠି ସକାଳୁ ଖାଇବା ଆମେ ବି ଜାଣୁଛୁ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି ମାନୁଛୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତିନି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଏଠି କଣ ଝଗଡ଼ା ରହିବ କି ଆମେ ଆସିବା ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଆସିଛୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏମିତି ସେଇଟା ତ କହୁଛୁ ଆମେ ବି ଏତେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ସେଇଟା ତ କହୁଛୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ନା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରବା ନା ସେଇଟା ତୁ ସେଇଟା ହିଁ କରବା ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ନା ଆମେ ସେଇଟା କରବା ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛୁ ଯୋଉଟା ଭଲ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହବ ତାଙ୍କର ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଭଲ ହବ ସେଟା ଆମେ କରବା କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଯଦି ଯେମିତିକି ଚାକିରିଆ ଲୋକ আসছেন মমতা ঘুরে আনব কি মাটার রাস্তাটা তৈরি করে দেবো কিন্তু তার সেন মমতা ঘুরে আনব কি হ্যাঁ তুমি আমাকে বুঝাও তো এইগা টোটাল রাস্তা বন্ধ করো ଦେଖିଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ କିଛି ଆସୁନ ତାପରେ ଯେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲା ହବ ହେଲା ଟୋଟାଲ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଦ କର ଏଠି ଏମାନେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର ଏଠି ତୁମେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ହେଲା ଏ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଭଲ ଅଛି ଏ ରାସ୍ତାଟା କେତେ ଭଲ ଅଛି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖାଲି ପଥରଟା ଇଏ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଦେଖେଇବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଆମେ ଦେଖେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତ ସେ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ଦୋକାନ ଏବେ ଏଇ ଭିତରେ ଦେଖାଅ ଏ ଭିତରେ ଦେଖାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖେଇବୁ ହେଲା ଦେଖା ହେଇଛି ଆମର ନ୍ୟୁଜରେ ପଡିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ନ୍ୟୁଜରେ ପଡିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ କରୁଛ ହେଲା କାରଣ ଏଇ ମାର ଦୁଃଖ ବୁଝଇ ନା ବୁଝ ବୁଝ এটার দুঃখ বুঝই না যে মুঠে হাতে দেখো বসে এ রাখি আর কথা পাবে ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର নেতা মন্ত্রী সর্বপ্রথম যেতে অছেন সবু নেই করে আস এইটা তার মিটিং হব এই রাস্তা উপরে মিটিং ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା টোটাল বন্ধ করাও ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ସବୁ ଦେଖିଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ଆୱାଜ ଉଠାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇବା ଏବେ এটা রাস্তা কইব কি তুমি তুমি নিজে নি বাইকটা নেই করে আসো এটা রাস্তা কইব কি হ্যাঁ এতে বর্ষকার মন্ত্রী সরপঞ্চ ফরপঞ্চ সব কিছু ইলেকশনে জিতিনে এই রাস্তাটা কে কি করছে এটা হচ্ছে আমার রাজপথ এটা রাজপথ কি নাই কুহ এটা সবু বারপদা যাচ্ছ রাউরকেলা যাচ্ছ সবু যাই যাচ্ছ তামিলনাড়ু ইয়ে করে এই রাস্তার সমস্ত যা আসবা করছেন কিন্তু এই রাস্তা ঠিক করছেন কি ঠিক করছেন হ্যাঁ সবু তো যেতে অছন যেতে সরপঞ্চ ফরপঞ্চ সবু অছন সেটা ইয়ে করে দৌঁছেন এই রাস্তাকার করছেন কি ইনা তার যে পুଅটা বিতিগলা কি ঝিওটা চালিগলা সেইটা এনা কিଏ দেব মন্ত্রী দেব কি କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ ଆମେ ବିଷୟରୁ ଦରବାକୁ ଫେରୁଥିଲୁ ଆଚ୍ଛା ତ ପଛଆଡ଼ୁ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଛୁଆଟା ଛିଟକିକି ପଡ଼ିଗଲା ହଁ ସ୍କୁଟିରେ ଥିଲେ ତ ସେଇଠି ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ହୁଏତ ଛୁଆର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା ଥାନାକୁ ସେତିକି ନେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କେମିତି ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ କେମିତି ନାହିଁ ସେଇଟା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇଠି ଆମର କଲେକ୍ଟର କି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆସିକି ଟିକେ କିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ଫୋନ କରାହେଇଛି ନା ନା ଆମର କଲେକ୍ଟର କି ଭିଡ଼ିଓ କି ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଏଠି ଖାଲି ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କ'ଣ ମତାମତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଜାଗା ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯଶୀପୁର ଏରିଆର ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜାଗା ବହୁତ ଖରାପ ଜାଗା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁକରି ଜାଗା ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ହେଇନି ହିସାବରେ ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ରିପେୟାରିଂ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ବେଶୀ କହୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ମନ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ବେଶୀ କହୁନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ